Так, всем привет, с вами Плесгард. Сегодня будем играть в игру Марта из Дид. О чем игра я так чуть-чуть приблизительно посмотрел. Вроде какой-то хоррор, страшилка. Так, проверим, если звук. Так, звук есть. Ну чё, приступим играть. Настройки, что у нас по графике? По графике все на ультрах, то что можно, да? А что за режим? Усилер. Вот, трассировка лучей, давай включим. Лучей мы живем пока в разработке. При их использовании могут возникнуть технические проблемы. Возможно, в следующем обновлении не будут... Нет, это... Нам же не нужны технические ошибки, да? Тогда так, погнали. Угу. Настроить яркость. Да, пусть как будет, пусть как есть. Сюжет игры Марта из Дид и действия персонажей являются полностью вымышленными, на этом мы понимаем. Если вы ваши знакомые столкнутся с похожей проблемой... Ладно, понятно. Продолжить. Ciao, sono Giulia K. Sono contenta che tu sia qui. Nessuno veniva più a trovarmi, da anni ormai. Devo raccontarti la mia storia, lo so, ma non so da dove cominciare. Ci sono così tante cose che... Dovrei iniziare dalla mia infanzia, ma di quel periodo ricordo così poco. Solo quell'estate, era il 29 mi sembra, quando fui mandata a stare dalla tata. Tata, mi racconti la storia della dama bianca? No, passerotto, non questa sera. Sta salendo la nebbia, vedi? Sì, lo so che la dama uccide le giovani donne quando c'è la nebbia, ma perché è così cattiva? Vedi, Giulia, la sofferenza e la paura ci spingono a fare cose cattive, anche se non siamo veramente cattivi. Come i soldati che uccidono gli altri soldati. Mi piace la dama, ho deciso, tata. Poverina, soffre così tanto, però continua a farmi un po' paura, sai? Io sarò presto una giovane donna e lei potrebbe uccidermi. Uccide anche chi le vuole bene. Certo che no. Allora io mi sento più tranquilla. Io le voglio bene. E mia sorella Marta è in pericolo. Marta è con la mamma. Puoi stare tranquilla. Ti mancano? No, cioè, sì, mi manca un pochino Marta, ma con te sto così bene. Ora dormi, passerotto. Si è fatto tardi. Sì, tata, dormo. Sognerò la dama. Era molto bella? Era molto bella, sì, molto bella. Allora io la sognerò bellissima. Io sarò bella? Bella come lei? Tu sarei ancora più bella di lei. Senti, tata, visto che la dama non mi farà del male perché le voglio bene, e visto che tu non sei una giovane donna, mi potresti raccontare la sua storia anche se c'è la nebbia? Ti prego, dai, poi dormo, promesso. E va bene, l'hai sempre vinta tu, piccola peste. Amavo la tata e amavo quella storia. Ogni volta che la sentivo era come nuova e mi stregava sempre di più. Tutte le sere le chiedevo di raccontarmela, anche se mi faceva paura.
Ancora oggi mi sembra di ricordare ogni singolo giorno di quel periodo. Com'ero felice. Un'antica leggenda racconta che i laghi della zona sono abitati dallo spirito di una giovane donna, morta per mano dell'uomo che amava. Aspettava l'incontro galante fissando il vecchio albero sulla piccola isola del lago. Il desiderio, le speranze, ma ad aspettarla c'era la morte, non l'amore. L'uomo, disperato, confessò di averla uccisa per gelosia. E fu impiccato sull'isoletta dello stesso lago in cui l'aveva annegata. Nonostante le lunghe ricerche, però, il corpo della ragazza non fu mai trovato. Da allora il suo spirito, conosciuto come la Dama Bianca, vive prigioniero nelle acque dei laghi, disperandosi per la perdita dell'uomo che amava e che ancora ama. Quando si alza la nebbia, la dama può lasciare le acque dei laghi ed aggirarsi nei boschi, nella vana ricerca del suo amore. I cacciatori raccontano di sentire i lamenti di una donna durante le albe nebbiose. Mi fa un po' paura questa storia, anche se la dama mi piace. Smetto di leggere, passerotto mio? No, tata. Papà mi dice sempre che la paura si deve affrontare. Vai avanti. D'accordo, piccola. La dama esige la vita di una giovane donna, ogni qualvolta gli eventi risveglino in lei la memoria della triste notte in cui morì. Attraverso questa giovane vita che svanisce, per alcuni istanti la dama si libera del fardello del suo dolore. Buonanotte, tata. Buonanotte, amore mio. Passai dalla tata quasi 3 anni. Poi tornai a casa e dimenticai rapidamente come si faceva ad essere felici. Fu dopo 15 anni, nel 44, che tornai a stare in quella casa e che... Stavo sistemando alcune macchine fotografiche nel bosco, vicino al lago. Un congegno che aveva costruito mio padre le faceva scattare dopo qualche minuto. Cercavo di fotografare gli animali, o qualsiasi altra cosa ci fosse in quel maledetto posto. Так. Я, конечно, все понимаю. 16 июля 1944 год, 6 часов. Где русская озвучка? Почему мне на итальянском говорят? Чё с озвучкой? Русский. Озвучка итальянский. Русский, давай, немецкий. Упрощенный китайский. Ладно. Может, английский поставим хотя бы. Так, что там у нас? Взаимодействовать, да? Это фотоаппарат такой. Reel off the film. Ага. Open the camera. Remove the old roll of film. Новая пленка. Put the new film in.
Прям так все озвучивает. Опа. Опа. Close the camera. Load the film. Ну, прям как в Зените. У меня Зенит был. Оп. Activate the timer. Установить таймер. Вспышку. Almost ready. А, теперь нужно навести Bring the фокус. image into И как-то. focus. There's something floating on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to see what it is. Так, ну я пытаюсь настроить. Что-то мне ничего не получается. Во, вот так может быть. Опа, тело. What? Is that a person? I must help them. I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. The lake was my world, where I would spend entire days daydreaming. I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible. Так. Надо что-то с енотом делать. Так, сейчас. Вот. Сюда его поставим. Пониже. I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that lifeless body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister, my twin, a part of me, dead. Impossible to comprehend. I was desperate. I didn't know what to do or to think. I had to stay calm. Martha is not dead. It's not possible. It's not true. There's no need to worry. Everything is fine. Everything will be fine. I have to stay calm. Martha is not dead. Martha, February 26th, 1923. What? Is everything okay? Are you hurt? А зачем она одела? What are you doing? Go, Eric, run! My parents ran towards me. My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? She asked me.
speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade, so I meekly nodded my head. I didn't realize I had done something that couldn't be undone. I would have to pretend to be Martha forever. А зачем? Зачем ей себя выдавать за Марту? И во-вторых, как родители близнецов всегда различают. Они вроде одинаковые, но если ты долго их знаешь, ты различия видишь. Хоть переоденутся, хоть оденутся одинаково. Перекреститься. O Lord who gives life to the dying, let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit, so that I may be reunited with her in perpetual light, to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. Eerie, did you remember to light the candles in the hall? People will be here soon. Mummy always finds something for everyone to do. Так, выделить точки интереса. О, нифига себе. Mummy and Daddy. They are the epitome of wealth and elegance, but pain pays no heed to money and style. This painter was a friend of Grandpa's. I always loved his paintings. As a child, I used to look at them for hours. The only way people could tell Martha and me apart was by dressing differently. Even Mother couldn't tell us apart. Так как мама может не различить? Сколько близнецов знаний, их можно различать. Daddy's canes. They are so beautiful, but I can't say why, but they have always scared me. I don't need that right now. Нет, пока не нужно, я понял. I can't turn it off. We have to listen to the radio all of the time. Any news and announcements can be vital. July Телеграмма. 17th, 1944. July 17th, July 17th, 1944, Обороны. Ministry of War. Director General for Conscripts and NCOs. We are grieving over your sudden loss, and we send you our heartfelt condolences. The Lieutenant Colonel Rapporteur. An old painting. I find it so sad. It communicates a sense of deep solitude to me. Телефон. There's no reason to use the phone right now. Незачем, да? A telegraph box. I know how to use Да it. вообще Daddy ничего taught не me. умеешь. Daddy's oboe. We were Папин preparing a гобой у нас really был nice очень маленький duet дуэт. together. On the rare occasions he's at home, that is. These hunting rifles are not Daddy's. He never went hunting. Nanny must have left them here. Да, блин. Daddy, Mummy, and my grandparents. It seems almost impossible that Father is a soldier. Mother would have been more suitable if she wasn't a woman. Это что такое? Я с этим двигаться могу? Что это? О, эти подсветились. Ой, это, блин, зажигалка такая? Интересно.
Не, свечи, конечно, у них мощные. Это свечи, так свечи. When you're done, can you come and get the flowers, please? Or send Martha if you like. Never a moment's peace. Even at a time like this. She can't sit still for a second. О, вот здесь я что-то еще не проверил, да? Books, books, and more books. In our villa there must be 10 times more than even here. Так, ну чё, пойдем сюда. И чё мне с этим делать? Everything always has to be perfect with her. Что за музыка такая? Кому-то стучится. Куда я? Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Я ж вроде английский поставил. Почему до сих пор на итальянском говорят? What's happening? Who closed the door? Кто дверь закрыл? Eric, wake up. Do you think it's appropriate to sleep here? Of all places? What? Hmm? Yes. I must have fallen asleep. What are they talking about? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No, no. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irene? Julia is dead. What kind of comment is that? How can you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? Her fault for Martha being deaf and for you being infertile. Do you think it's the right time for this? Julia is dead, Irene. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy. I'm the crazy one? Me? На английском говорят. They have done this to get at me, yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet, crazy girl. What will I do without you? What will life be like now? All the time I didn't spend with you. But now I'm home. We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. No. We can't do anything together anymore, can we? Nothing. I miss you, Julia. I miss you. While American bombings continue to devastate the peaceful towns within the Elsa Valley, we have heard some tragic news from the area of La Ramola. The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened,
Hope to find out. Mother didn't seem to suffer from the situation. All she cared about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died. And it was better for me too that people thought that. But the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. Чего? Марта. Да. Нашла? Нет. Марта. Утратила. Ее. О, угадал. Жизнь. Нет. Марта тратила ее душ, получается. Martha has lost her soul. 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 Так, дальше, да? Семья. Нет. Получается, я. Я украла ее жизнь. Я думаю, жизнь, да? Нет. Я украла ее личность. Мгм. А? Чё? Я прям рукой это должен вести. Ё-моё. Да.
Зачем? Зачем, блин? It was just a dream. Да. Horrible dream. That horrendous Кошмар woman in the мучает. face of my sister. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Instead, her bed is empty and this is reality. This is Martha and me at the festival Блин, of the как фотки patron saint. настоящие. It was only a few months ago, and now... Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? Точки интереса. This is Martha's trinket box. It could contain something that will help to figure out what happened. Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me. Mummy will also be happy to see them. Or I could wear my clothes in the other wardrobe. Переодеваться можно? I'm already dressed. Я уже одета. Окей. I always keep my trinket box locked. Oh gosh, if Mummy sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo. Oh, the butterfly collection that Daddy made for me. I'm already dressed. Я уже одета, понятненько. Everything I need is always in my bag. Вы открыли сумку Джули, в ней хранятся вещи, которые Джули всегда носит с собой. Также любые подобные в игре предметы. Продолжить. Список меню находится внизу слева. Выберите прежде, чтобы использовать или изучить. А теперь попробуйте выбрать ключ или карту. Так, тут есть карта. Окей. Цели. Альбом, журнал. Так. А теперь ключ. The key to my trinket box. Ключ от моей шкатулки. Here is my diary. July 12th, 1944. This is a new diary. We moved here today and I forgot my old one back at home. But that's okay. A new chapter in my life, a new diary. They say they brought us here for our own safety. Daddy, the war, and everything else. Nanny gave us her house and she went to look after the mansion. It's weird being back here after so many years. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few happy memories I have from when I was little. Nanny isn't here and that's a shame, but Martha is here with me. I also get to see Lapo more often, which is wonderful. He's always hanging around here. Mum is thankfully too preoccupied with fixing up the house to worry about me. At least for now. July 12th, 1944. This is a new diary. Так, понятно, закрыть. Дальше не будем читать мы дневники. I'll be right there. I'm just going upstairs to call Martha down for breakfast. Fine, but I'm not sure we should let her sleep all day. What do you think? What did you say? Okay, I won't wake her up. I'll just turn on her light. So when she wakes up, she'll know when to come down for breakfast. They really think I'm Martha and I can't hear them. I need to be careful not to talk or I will be in serious trouble. Так,
Что там? Непрочитанная страница. Зашибись. July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Maybe it's the legend of the white lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. I'm not scared. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up 2 new cameras with timers, and we'll see what we can photograph. Not before a good swim, of course. To be honest, Martha doesn't like photography all that much, and recently she's gone off swimming too. But she does like spending time with me by teasing me. Then, when she gets bored, she disappears into her books, and I do my own thing. We feel right when we're together. Ладно. Я так понял, они только приехали сюда. Заперто. How wonderful the snow is. Unfortunately, it doesn't snow often around here. Dad loves these prints of Florence. I find them a bit sad. There's no shortage of paintings in our house. Mum is passionate about painting. Нажми Shift, чтобы бежать. It's locked. Strange. Why did they lock my room? Martha's breakfast is ready. We can go. Yes, yes. It's getting late. Did you leave the newspaper for Martha? You know how much she likes reading it. Yes, Irena. It's on the table, can't you see? And that camera, are you leaving it there? Yes, Irena. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? It was for Julia. I will take it away soon. I promise. The thought makes me so sad. Seeing it there is as if... I don't know how to explain it. All right. But let's go now. We have too much to do. We can't stay here all day talking. Ушли. Mummy is right, though. Martha always read everything. It's me who will now read the newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long time. Everything is more complex with the war. Over the next few days, I will see little to nothing of them. Так, просмотреть цели. Цель фотоаппарата. Угу. Все, что... Стол надо смотреть Brutal полностью. assassination in San Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. I will find out the truth. Так, Firm тут читать ball, можно. even in the skies. 159 aircraft. Так, ну это не важно все. Не будем читать мы. Что у нас тут еще есть? Chocolate, a privilege for few people in these times. Так, фотик. For Julia, to take more and more photos. Dad. I can verify that the camera is still working by taking a photo. I could photograph a sparrow. There are so many of them out here. During deep winter, I would go to sleep snuggled by the fire and Nanny would get angry. Do you want to turn into a piece of charcoal, Julia? Daddy says that our wine, which is produced here, is extraordinary.
I hate wine. I prefer beer. Предпочитаю пиво. Так, где мне сфоткаться There might можно? be birds around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for them. Тут на улицу можно выйти. Так. С фотоаппаратом Джульетта. Ролликорд 1940 года с пленкой шириной 120 мм. Выделил снимки на нем до конца игры. На некоторых фотографиях будет присутствовать скрытый элемент, позволяющий добиться прогресса в прохождении сюжетной игры. При удерживании камеры ключевые объекты для съемки будут отмечаться особым значком. Значок будет появляться и становиться четче при приближении к объекту. Нажмите Е, чтобы смотреть фотоаппарат и доступно вспомогательные приспособления для него. Нет разблокированных скинов. Ага. Найдите объект, который хотите фотографировать. Нажмите, чтобы продолжить. Или выйдите из режима съемки с помощью Q. Похоже, вы готовы сделать первую фотографию. Для упрощения симуляции изображения при досмотре сразу отражает изменения настроек. В реальной жизни изображение видоискателя передается дополнительной линзой и отражается только фокус. РФ. Четко фото с хорошим освещением. Так, кто приношу настройки, сделал свой снимок уникальным. Контур. Диафрагма. Типа вот так вот, да? Да ладно, и так нормально. Так, закройте окно, настройки, нажмите Spice, чтобы начать съемку. Spice. Вы собираетесь сделать снимок, на котором один из ключевых элементов сюжета изображен некорректно. Это может помешать продолжить? Нет. Так может быть. Нет. А какой ключевой? Я просто не пойму немножко, не догоняю. Да пофиг вообще. Четко фото с хорошим освещением. А, слишком далеко. Слишком далеко. Надо поближе подойти. Ну. Может, птичку мне надо сфоткать? Что я тут должен сфоткать? Оп. Объект в кадре, размытое фото. Так. Все, четкое фото, а? Вот так вот сделаем. Нормально.
Теперь я фотограф. Excellent. I've taken the picture. Now it's straight to the dark room in the cellar to print Чтобы it. ее проявить. А, вырубля на улице. Воробья мне надо было Daddy сфоткать. recently became a general in the German army. He used to take pictures on the front lines. Генерал немецкой Now he армии. gives me the materials to take photographs instead. Now that Martha is gone, only this camera can fix my ideas and my memories. I Ладно, can't где allow подвал? myself to forget. Oggi Bonsi. On the day of St. Alexis, the battle rages in the city tormented by Anglo-American bombing. Our Lady of Carmel. А, We are вот. so lucky. In these difficult times, pantries are empty and people are going hungry. But with a German general for a father, food is never scarce. Так вот. Студия. Чтобы проявить. Daddy set up his darkroom here. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. I'm allowed to use the darkroom when I want to. Угу. Чтобы проявить фотографию, сначала нужно воспользоваться фотоувеличителем. Увеличитель — оптический инструмент, который позволяет обрабатывать фотографию. Сделав снимок, необходимо проявить пленку в нескольких этапах. Сначала упрощение процесса был сохранен, но в реальности этап следующий. Сначала пленка наматывается на спираль, а затем выкладывается в бачок. Пленка погружается в проявитель, промывается, после чего кладется в закрепитель. Затем она вновь промывается, высушивается и, наконец, нарезается. И где же вы получите кассет с пленкой после проявки, готовые к печати? Выберите фотографию, которую не хотите распечатать. Окном предосмотр слева. Ага, окей. У меня только одна фотография. Проявите это фото. Позволяет еще больше изменять фотографии. Благодаря ему нужно выбрать, какую часть снимка хотите напечатать. Кроме того, можно настроить фокус и выбрать, как долго отпечатывать снимок на фотобумаге. С помощью красного фильтра можно увидеть изображение на бумаге перед выставлением на свет. Перемещать фотомасс с помощью клавиш движения, чтобы настроить масштаб и фокус. Совпадение трех кругов означает, что фото находится в фокусе. Если фото остается размытым, даже в этом случае, вероятно, оно было снято таким образом. Угу. Поэкспериментируйте с настройками, пока не получите желаемый результат. Когда закончите, нажмите «Спасибо», чтобы продолжить. Карточка не на месте. Карточка на месте, четкое фото. О! Ну давай, сделаем. Убрав красный фильтр, вы выставите фотографию на свет и тем самым проявите ее. Этот процесс происходит автоматически и гораздо быстрее, чем в реальной жизни. Использовать пропустить обучение. Ну давай дальше. Пойдем промоем теперь. Фотобумага, проявите, на ней появится изображение. Чтобы добиться идеальных результатов, выньте фотобумагу из проявителя, когда таймер находится в зеленой зоне. Если фотография слишком рано или поздно, вы испортите ее, из-за чего придется начать заново. Так. В зеленой зоне. В реальной жизни после погружения в проявитель фотографию промывает, пускает в закрепитель и снова промывает. В целях упрощения дополнительные этапы были пропущены. Окей. Первая распечатанная фотография. Ее можно сохранить в альбоме или выбросить.
Снимки можно спец сколько угодно. Все снимки доступны для печати в любое время. Понятно. Я только не понял, для чего мне эти снимки нужны. Так, убрать в альбом. Все. Напечатал, что хотел. Что у нас тут еще в подвале интересное есть? These workbenches fascinate me. I would love to learn carpentry. This is where Nanny's husband made my dolls. Куклы тут делали. The puppets I used to play with were made here. I never knew that when I was a child. They always told me that a fairy brought them. I didn't really believe them, but it was nice to think that. Штатив? Для фотоаппарата? Угу. Camera is set up with the self-timer. Сфоткаю сейчас. Улыбнуться. А где вспышка? Вспышку тогда что, не изобрели еще? Так. Что сделать? Пленку забрал. Я могу теперь проявить. Используем все наши навыки. It's always a thrill to develop a photo. You can't see anything at first, yet Так. something invisible is captured on the black film. A kind of Проявить ghost. это фото. That invisible breath then returns to reveal the reality from which it was Так. torn. There are those who say that photography steals the soul or captures it. That's why they used to photograph the dead. But Четкое nowadays, фото. almost nobody does it anymore. Even if it's just a delusion, I want to photograph Martha. I want to have a small reflection of who she was with me. But I have to do it secretly or they'll think I'm crazy. Угу. Ну, проявим. Тик-так, 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 тик-так. Так, фото появляется. Бым. Нормально. Yes, this is me. No one was ever able to tell us apart. But I never had the slightest doubt, and nor did Martha. It's strange how what identifies us most deeply is not visible to anyone. I was obsessively thinking about Martha and what had happened, but suddenly a thought took control. The memory of that day at the lake was becoming more and more like a dream when, after awakening, the image becomes more and more faded. Could it be that the memories were a figment of the mind? Had I been the one that hurt my sister? I had always envied her, and now I had taken her identity. I experienced a suffocating pattern of thoughts. I decided to go straight to the lake to retrieve the film rolls. They would tell a different story, I was sure. But deep down, I kept hoping they would confirm my fading memory. Of course the door is locked. The keys aren't hanging on the lock as usual, then they will be in Daddy's study. We live in fear now. My parents are not going to let me go to the lake anymore after Martha's death. So this is the right time. I need to know. The self-doubt I feel is eating me up. Так. Кассета с пленкой. Так, это комната ее.
Там заперто, значит, сюда, наверное. Так, нет, значит, наверх. I have to be careful not to wake them up, or they will never let me leave the house. Here's the camera flash. Now I can photograph Martha even in the dark. Вспышка. Это что у нас? Карта? Daddy's stuff. War maps. I've heard everything will play out on this new defensive line. Линия Мажино. Так, я могу как-то фотоаппарат, да? Вот тут что? Сумка. July 18th. Не, ну, не хочу это читать. На самом деле, вот фотоаппарат улучшить. Так, использовать фотоаппарат. Осмотреть фотоаппарат. Осмотреть фотоаппарат. Нет разблокированного кино. Я понял. Брать сумку. Так, ключи, кстати. Пойду. Открою то, что хотел. Плюм. Хрена она, блин, дверь взламывает. Так, главный вход выполнено. Это что, фонарик? Фига себе. Раньше фонарики какие были. Так, мне на озеро надо. А где тут озеро-то? Вот сюда, наверное, идти. Я так думаю. Или нет? Ну, озеро внизу, по идее, должно быть. Если мы спускаемся, значит там озеро. I love the night, but this night scares me. In the dark, I can feel all the harm I've caused. It's getting closer with each step. I feel it brushing up against me like a cold wind. I hurt Martha. The closer I get to the lake, the more certain I am of this. How could it not be? I killed her to steal the love that everyone felt for her but didn't feel for me. How could I have done such a thing? Каска. Почему на ней светофор? А, это типа сфоткать надо. А, на нем знаки. Так, давай. Сфоткаем. Что за звуки? Есть в кадре четко, слишком темно, темное фото. Не, я, конечно, все понимаю. Но... Как мне поставить вспышку? Нет разблокировано. Типа я сейчас фоткать не могу, получается. Это карта. Да пофиг, сфоткаем, потом проявим. Потом в пейнте сделаем ярче и все.
ищу. Так, Куе. Не? Так вообще темно. Ну ладно, так и сфоткаем. Ну а что делать? А где он? Ну, у меня нечем как бы фотографировать, скажем так. Вспышки-то нету. Хотя я вроде взял вспышку. Ну и ладно. А если издалека фоткать? Показать панель настроек. Попробуем вот так вот сделать. Во, да. Во! Как раз, да, бесконечность, темное время. Вот так и сфоткаем. Попробуем ближе подойти еще. И вот так сфоткать. Все, нормально. Пойдем дальше. Где там озеро? Аркарыч. Кто там за мной не идет? А чё они прям не у воды живут? Странно как. Oh no! Damn lamp! Luckily I still have my lighter with me. Ой, ёп! Твою мать. Куда идти? Сюда пойдем? The cameras are somewhere around here. Заберем. Теперь у меня 2 фотика. 2 cameras left. Разблокирован новый скин. Ну-ка. Скин это типа цвет, что ли, меняется? А. Ну, не знаю. Пусть будет так. Кто мне говорит за спиной постоянно? Так, а что у нас по карте? Налево надо пойти, да? По лесу сейчас пойдем. Здесь я смогу пройти? Угу. One more camera to collect. И что, они там что-то нафоткали, эти камеры? A shred of fabric here in the woods. How strange. Let's take a photo of it and leave it where it is. That's it. I've got them all. These films are going to help me understand what happened. Now I should rush home to develop them. Ну все, сначала сфоткаем. Размытое фото.
Фото с хорошим освещением. Но фото размытое. Получше я не могу. Так, стоп. Четкое фото? Пусть будет так. How could it have ended up here? It looks familiar. Ну все, теперь пора обратно идти. К дому. Так, найти тропинку бы так, ага. Сюда, да? Как и тут ночью не страшно ходить. Опа. Бежим. Прям на всех парах бежим. Если не добежим, нам походу... О, спайс, прыгать! Меня преследуют. Куда бежать? Влево или вправо? Еще прыгать. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, я тут не по кругу случаем бегаю. Мне кажется, я по кругу бегу. Куда я, блин, прибежал? Ё-моё. Глюки такие, да? Надо валить отсюда поскорее. Чё? А куда мне, собственно, дальше? Сюда? Тут маленькая, что ли? Блин, за фигня. Оу.
Что вообще произошло? Типа она отрубилась и глюки пришли. Нет, Oh, yet кошмар. another nightmare. She entered my dreams once more. Maybe she wants to talk to me. What am I saying? Fairy tales coming true. Yet I feel... No, these are the thoughts of a crazy person, and I'm not crazy. О, месяки. Ни хрена себе. Месяки. Damn it, what's all this blood? I'm not due yet, and there's a lot more than usual. What's happening to me? Am I going to be joining Martha sooner than I thought? I have to wash up and do what needs to be done. If I'm sick, I have little time. The truth awaits me. It must be hidden within those rolls. Scary fairy tales. Everything seems to be scary lately. Yet everything here is so beautiful and bright. Так, ну пойдем проявим пленки, что ли. Так, мне одеваться-то надо? Вот так вот оденемся What am I сегодня. thinking? I would stain my clothes with blood. What am I thinking? I would stain my clothes with blood. Что, помыться надо? Ага, вот и ванна. Биде? Ну, давай биде воспользуемся. Я уже думал, все это показывать будут, как она делает. Привет, Мишутка. Биде пользуется. But I still don't understand all of that blood. That's never happened to Так, me пойду before. переоденусь. But I'm not going to tell my doctor. Otherwise he'll make me stay in bed and Так, rest. вот это одену. This dress is only for special occasions. Тогда это. Для особых случаев. Так, а как вот это все убрать теперь? It's very rude, but Чё? I could pick up the phone and listen to their А где conversation. телефон? Телефон. Меня? How are you doing today, Rennie? I'm worried, Father. Very worried. We found more partisan tracks in the woods, right next to the house. That Lapo, I suspect he may be involved in the death of... No, please don't say that. It's not possible. I know the boy and I don't... Father, anything is possible in these dark times. Anything. That boy didn't even come to say goodbye to Julia. Didn't they love each other dearly? He must be terribly scared, and Julia always used to say that. Yeah, sure, she used to say they were just friends, but you know too, right? Friends are not supposed to do such things, Father. Or are they? But anyway, you're defending them both. You, my husband, and even the nanny who, deep down, is a good woman. The nanny. I believe the nanny is the one who hurt Julia. With her evil passion for those cards, they are cursed things. I hope you made them disappear. Of course. I keep them safe in my room. Anyway, you must forgive me, Father. I have to go. They've come to pick me up. Have a good day. You too. Lapo's involved in Martha's death. My mother is losing her mind again. How could anyone even imagine such nonsense? And Don Attilio, he is a great friend, but what a weird view. Those cards are just a game, but most importantly, they're mine. Why on earth did they take them from me? Это, насчет скинов. Я вообще не понимаю, для чего этой игры скины. Atomic Heart. Атомное сердце. Вообще, ну, как бы и без скинов нормальную игру проходит. Как по мне, что, читать каждый день надо эту газету? The Superior Commander of the German Federal Armed Forces announces 1. Whoever is in possession of weapons or explosives not reported to the German headquarters will be shot. 2. Whoever harbors bandits and or protects them and provides them with clothing and or weapons will be shot. 3. Whoever is aware of the existence of any rebel groups or even lone rebels without reporting them will be shot. Всех расстреляем.
Да, онлайн бы, кстати, не помешал бы этой игры. Хотя фиг знает. Может и сделают, или во второй части когда-нибудь делать. Так, где тут подвал? I liked watching Nanny as she cooked. Где тут I always подвал? picked up loads of techniques. Нет, подвал не тут. Вот он. Пойдем проявим пленки. Что это? Можно включить, да? A lens and a roll of infrared film. They can photograph what the naked eye cannot see. Теперь у меня фотоаппарат лучше будет, да? With this lens, I can shoot very close up. Red filter for super high contrast photos. Orange filter. When there is fog, it improves the image by giving it some contrast. Blue filter. Ideal for indoor photos. With this lens, everything gets bigger. This lens increases the framed area. Блин, а как-то все запомнить, как это фотографировать-то все? Это линза для этого, это линза для этого. Включи I have to музон. be careful and keep the volume down as I listen. I must go unnoticed. I am meant to be deaf after all. Ready? Julia, you ready? Sure, Daddy. I'm good to start. I've already started recording. Oh, no, my voice will sound awful. No way, come on. Didn't you want to study singing anyway? No, I was young and stupid when I said that. Okay, ready? Go. Oh, how nice. It's the rehearsal for last week's concert. I never heard the recording. But I was right, my voice is awful. Cannot be called singing. Anyway, it's time I develop these film rolls. I can't wait any longer. I wish I could just stop time. Так, и четвертый фотоаппарат. А, всего 3 фотоаппарата. Ты опять в больнице? Да, что-то часто ты болеешь. These Выздоравливай. images could change everything. I cannot bear the fact that I may have hurt Martha. I would rather die. Damn my head and these memory lapses. It's such a pain not remembering. It's like getting lost inside yourself. Так, ну давай проявим. Какая там немецкая фотка? О, блин. Вот это, наверное. Блин. Ничего ж не меняется. Ну ладно, попробуем сделать. Что из этого выйдет? Музыка выключена, режим стримера включен. Зашибись. Заново проходишь? Я понял. Не, я заново не хочу проходить. Блин, музыка выключена. У меня же режим стримера включен. Понятно. Ну могли бы какую-нибудь музыку, которую можно использовать на ютубе. Да и вообще везде. Баха, там, Бетховена, я не знаю. Так, я проявил. Убрать в альбом. Не знаю, для чего эта фотка мне нужна. Так, пойдем еще немецкую каску проявим. Так, а то, что я проявил, можно удалять, интересно? Виды на Лахту. Лахта-центр. Так, тут
попробуем вот это. Так, проявить это фото. Тут у нас что? Так, ну давай. Проявим. Ну, флаг-то да, она такая. Так, пропустим вот это и ждем. Главное, зеленой линии проявлять. О! Брать в альбом. Не знаю, для чего мне эта фотка. Ну, пусть будет. Так, что-нибудь еще проявить могу. Так, ну, начнем вот с этой. Проявить это фото. Так. Карточка не на месте, да? Карточка на месте, но фотка... Вот, все, четкое фото. Тут подсказка, кстати, есть. Да, на других фотках не было подсказки. Так, пропустим и начнем проявлять. Так, и что там? Убрать в альбом. Пойду следующий проявлю. Телевышка. Ты там где, на курорте или в больнице? Я не понял. Так, проявим вот эту фото. Вот, там человек. Так. Все, ну-ка. Ну точно ты на каком-то курорте. И кто это? Here I was running toward the pier, just as I remember. Так, убрать в альбом. И следующий фотик надо там тоже проявить. Массаж делают. Никаких уколов не делают. Ну, бля, ты же в больнице. Ты и на этом. На курорте каком-то. Так, проявить это фото. Так, и вот так вот. Так, ну я, в принципе, чуть-чуть начинаю учиться. Как проявлять фотографии. Кормят круто. Так, убрать в альбом. А чё у меня одни и те же фотки? Там еще что-то интересное-то есть? Так, пропустить. А, вот это бежит. Проявить это фото. Лишние фотки я тут понаделал, походу. Так, все. Тут я ныряю. Yes, I've undressed and I'm about to dive in. This matches my memory. Так, убрать в альбом. Ага, и еще что там? В санаторий, значит, поехал, да? Самолет летят немецкие. Так, что там? Так, вот это. Во, вот эту надо проявить.
Так, и сделаем. Все. Вот так вот. Так. 8 месяцев на GTX 160. 8 месяцев копить, что ли? 1660 имеешь в виду, да, наверное? Find out who really hurt Martha. Maybe I should meet with the white lady. She might be able to tell me something. Is this crazy talk? Yes, definitely. But what's normal about any of this? Да на Алиэкспрессе закажи там дешевле такую же видеокарту. Так, ну что, я все проявил или не все проявил? Нет, именно 660. Это не на ноутбучные случаи. 660. Так, что у нас там по фоткам? Так, назад, ладно, больше ничего проявлять не будем. Так. Это дневник. А как альбом с фотками посмотреть? Ну ладно, выходим отсюда. Ну, посмотри по отзывам, читай, где все хорошо приходило. Там и надо заказывать. Я вот заказал на Алиэкспрессе одну деталь, она пришла и не работает. Они мне деньги вернули, а деталь сказали себе оставить. Один раз мне просто не понравилась деталь. И они сказали обратно отправить. Я сходил на почту России и обратно в Китай отправил. Вот. Так, а что дальше-то надо делать? Что у нас по расписанию-то? Так, цели у нас какие? Ночь живет белый друг. Меня не любил рассказать, мне не перестал. Требуем карты Тара отправиться к озеру. Только сфотографировать Марту. Так, думаю, у нас должна быть хоть одна. Прочесть. Так, ну чё, вот мне что надо. Найти карты Таро. Мама забрала мои карты, мы с ней часто играли с ними, когда я была маленькая. Где спрятано, вот где? Думаю, начать пусть стоит с комнаты родителей. С комнаты родителей? Окей. Комната родителей. На втором этаже или какой там? 3-й этаж. Ну, покупай ее. Так, обычно в комнату родителей. Dear Mother, this is hard, but I have something to tell you. I found out that Julia is pregnant. Go to the lake tomorrow morning at 7 and watch her as she bathes. You'll see that her tummy is growing. Martha. What? I'm not pregnant. Why is everything becoming even more confusing? I'm searching for an explanation, but instead I'm left with more questions. Romola,
15th of July 1944. Dear Mrs. Irene, I'm writing to let you know that all is well here at the villa. Thank you for being so considerate and caring. I apologize for the simplicity of the housing you were forced to live in. I also locked the room where the little one used to stay as requested. I've left you the key. It is the one with the pink keyring. Try to stay safe. Best regards, Nanny. Why on earth did Mummy have that door locked? It was my room. What is she trying to hide? Mummy's medicine. Will they do her any good? Ружье. There are АВП. more and more weapons around, and everyone is scared after what happened. This is Mummy's jewelry. She wears them every day, even though Daddy says it's impractical and dangerous to show signs of wealth these days. As usual, she doesn't want to listen to reason and ends up arguing with Daddy until he goes to play war, as she says. Так, ну и что я тут еще не обыскал? Вот это что? А, второй ящик. Карты Таро. Here are my cards. Nanny and I always used to play with them. Она будет работать как PCI 3 просто. С такой скоростью. The future was always good for everyone. То есть чуть слабее будет работать, скажем так. My true future, which she hid from me. Or more likely, these cards are actually just a stupid game to reassure and deceive oneself with. But deceiving oneself is sometimes necessary. How can we live happily otherwise? Ну я так никогда вроде не делал. Хотя, может, и делал. Вставлял слабый. Ну, она должна слабее просто работать. Все, со скоростью PCI 3. Так, что у меня там по заданию? Карты Таро. Перемешать. Погадать. Так, ну давай эту откроем. Отшельник. Монах, отшельник. Так, ага, тогда эту. Уверенность. Уверенность там было написано, да? Умеренность, звезда. I must be patient and wise, but luck is not on my side, unfortunately. The solution is Так, still ладно. far away. I must be patient and wise, but luck is not on my side, unfortunately. Гадание один раз в день доступно. Ладно. Так, что у меня там дальше по моим целям? Масляком. Почему моя детская заперта? Найти ключи. В письме меня не упоминают, где оставил... В письме меня не упоминают, где оставил ключи. На них был розовый брелок. Странная записка. Я нашла эту записку в вещах мамы. Почерк Марты, но в словах нет никакого смысла. Здесь написано «Дорогая мама». Это не просто только... Так. Розовый брелок, да? Тут я не вижу. Пойду искать дальше. Ключ от моей комнаты. Что это? Herberton again. I feel like these pills do nothing other than agitate her. .25 ISO film. When the sun is high in the sky, it's perfect. General Edict K. New rules on curfew. Ладно, не будем про правил комендантского часа. Так. Не, надо все здесь еще обыскать. Где этот ключ? Вот тут его не видно. Так, тут моя комната, тут явно этого нету. Да.
Проблема в DNS с этими видеокартами. Я помню, когда вышло 3050, по-моему. Слабенько, это на 4 гига вроде. Они тоже исчезли буквально через час или раньше. Потом на Авито стали появляться. Разблокирован новый скин. Видишь, тут тоже вот скины в этой игре есть. Для чего они тут? Так. Ну, можешь сфоткать? Давай сфоткаем. Так, слишком далеко. Объектив, размытое фото. Так. Так, перейдем к настройкам. Так, все, четко фото, можно сфоткать. Цель обновлена. Чё? А чё там по цели у нас? Требования. Найти ключи. Чё ключ? Так, сфотографировать Марту. Проявить фото надо. Отправиться к озеру. Так, пойду проявлю фотку Марта. А потом к озеру. Или сначала к озеру сбегаю. Да нет, проявлю, попробую. Завершу цель. Ну да, кооператив. Так, мы там Марту фоткали. А где он? А, вот. Проявить это фото. Так, карточка, оп. И четкое фото. Тик-так, тик-так, тик-так. Десять секунд надо держать. Her face can't tell me anything anymore. I know that really. Her lack of expression scares me. I don't even know whether to keep this blank photo with me or just throw it away. Брать в альбом. Так, одну цель мы завершили. Но я ключ до сих пор не нашел. Пойду вот здесь ключ поищу. This fabric is not new to me, yet I do not think I've ever seen it in the house. She leaves them everywhere. I think she's having too many and too often. Mummy's sewing machine. She learnt how to sew because nobody else could do it to her liking. These could be of use to me. Они могут мне пригодиться. Окей. Заберем. Что там перережем, да? Вино. Our wine. Daddy is so proud of it. Мне бы ключ найти. Штатив тоже заберем. Tripod is necessary to take photos with long exposures. Так, штатив у нас есть. I have found what I need to take infrared photos. Инфракрасные снимки. When I was little, these barrels seemed enormous. I thought I could live inside one. Так, тут зачем-то сфоткать надо. Инфракрасный снимок надо сделать, да? Так, необходимо приспособление. А как? Вот это поставим. И что надо? И вот это. Ага. Так, размытое фото. Так, четкое фото, все.
Чтобы увидеть его, надо теперь проявить. Понял, пойду проявлять. Блин, как она медленно ходит. Чё там? Вот это, да? Проявить это фото. Так, карточка на месте. Все. Пойдем проявим теперь. Тут какая-то надпись. Тот, кто бежит на свет, прячется за ним, да? Тот, кто бежит на свет, прячется за ним. What is this? A joke? Maybe someone wrote on the film? Also, what does that even mean? Light, like divine light? Something to do with religion, maybe? Ладно, в альбом. Теперь можно на озеро, наверное, сбегать. Ключ я пока не нашел. Так, что у нас там по заданиям? Цели у нас на сегодня. Думаю, на столе должна быть хоть одна. Ну, тут я все прочитал. Так, карта Таро белая дама. Отправиться к озеру. Вот и всем посмотреть, как она покупает. Увидишь, что живет. Ага. Ну, я сейчас так, найти ключи. Так, ну все, пойду к озеру, что ли. Так. This is the center of our farm, but since we moved here, it hasn't worked like it used to. Security matters, Daddy says. Так, ну что-то я как-то... Ничего полезного, нет? I was afraid of animals when I was little. I never approached them alone. Му. Му. Теленок, корова. Так. Фига себе. Так, надо карту глянуть. А, озеро вообще в другой стороне. Озеро там. Не в ту сторону иду. Угу. Я ж понимаю, вот это озеро внизу. Или нет? Чё? А, озеро, наверное, вот сюда идти. Да, все верно. Так, закрыть. Просто тупо туда идти. Все, я на верном пути. Наверное. Я следы оставляю, интересно? Походу нет. Воу. Что за крест? Чуть левее надо. Так, ну я тебя уже фоткал, Каска. Чё? Что-то на немецком.
Schneller, schneller. Los, los. What is going on here? What are the soldiers doing? It's dangerous, I know, but I want to follow them and see what's happening. Verdammt! Они куда-то сюда побежали, да? Да, чуть правее надо. Вон туда. А, блин, не пройти. Они ж туда бежали, налево. Или выбрался. Please, no. Oh, my dear friend. What have they done to you? Your handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself. Чего, блин? Кто там опять стреляет? В нее, что ли, стрельнули? Ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. Jetzt. Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße. Lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. Интересно, девки пляшут. I'm dying, I thought. But strangely enough, I wasn't afraid. In fact, I was almost relieved. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning I did not understand at the time. Блин, Марта. Я верю тебе. Твою, может быть? Да. Судьбу? Нет. Внешность получается. Кровавый дождь, что ли?
Теперь ты. Нет. Теперь просто. Теперь я вижу, наверное. Твоими? Нет. Своими, получается. Глазами, я думаю. Да? Two sisters were destined to die. Julia, the first sister, and Martha, the second. On Julia's day of departing, identical twins stood before me, impossible to tell apart. They questioned my presence, since they were still so young. Julia must come with me, I demanded, but they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless. I didn't have time for it. The war was keeping me busy. But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. I guessed it was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death, so I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides. Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damn smart, and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. Ничего не понял. Типа они со смертью вдвоем, что ли, разговаривали? Damn, this hurts so bad. I can hardly breathe. Цель обновлена. Мои вещи. 4 дня со смерти Марта.
I would like to spend a moment with my sister, just me and her alone, before people arrive for the funeral and then take her away. Looks like Mother has been here all night with me, or rather, with Martha. She even left her medication behind. No, my bag is not here. My diary. Lapo's letter. А где сумка-то? How is she? How is my daughter? Please, doctor. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. The bullet passed right by her heart and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed or died. But thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise, she would have bled to death, yes. I don't know what to say. All of this, it's too much. So much death and suffering. Nothing more. Don't worry, Eric. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, doctor, for everything. Do you mind coming with me to pick my wife up from the cemetery? The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. You know, with all of these preparations for the Охренеть. funeral, Бедная птичка. everything to be perfect. It's a way of coping, so she doesn't have to think about everything going on. She is a woman who has suffered so much. Maybe too much. Наконец-то он договорил. Так, мне мыться там надо сегодня? There's my bag. Thank God. Let's hope Lapo's letter is in there. Слушай, как она ходит? Ее же пуля попала. Так, что у нас там? Сумка, дневник. July 19th. I retrieved the cameras at the lake, but I had convinced myself that I was the one who had hurt Martha. So much so that when I had the rolls with me on the way home, I found myself in another horrible dream. I don't even remember going to sleep. As soon as I woke up, I developed the film. The photos confirmed to me that my memory of that night was correct. It was a great relief. I have decided to go back to the lake in an attempt to communicate with the White Lady. I know it's a crazy thought, but I can't get it out of my head. I need to know what happened to Martha, so I must pursue every possible avenue, even the path of insanity. Понятненько. Так, у меня еще тут что-то. О, перемешать. И погадать. Давай вот эти три откроем. Луна. Императрица. И жрица. I have to see beyond appearances. There are those who betray me and speak ill of me, but someone will know how to give me the right advice. Так, что еще у меня здесь? Dear Julia, Я не are you дочитал surprised тогда. that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. I have to stay hidden, and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number, 6934.
He knew he was in serious danger, but what about the letter? I had it in 6934. my hand when the soldiers ran off. Mummy found me, and if she's read it, well, she hates Lappa, and now she must know who I am. No, she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. It is only by the grace of God that the girl is alive. The anti-fascist political motive appears to be the only reason behind the cowardly act. The New Zealand troops are advancing slowly. After the Battle of Porgy Ponce on the 18th, they are still far from the Tavernelli Val di Pisa. The German resistance on the Tuscan hills has been exhausted. Так, что у нас по целям? Так, ну газету мы прочитаем. Я хочу побыть наедине с сестрой. Последний раз попрощаться с сестрой. Так, и номер 6934. Странная записка. Белая дача. Выполнено. Номер 6934. Ну, или какая-то комбинация. Ну ладно. Газету почитаем. Каждый день надо ее читать. Attempted murder in La Romola. After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Best to stay quiet. No one ever believes the truth. Возможно, не поверят, возможно. Так. Что у нас дальше? I should pick up the phone but remain silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. Hello? Mum? Can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? It's the nanny. I can confide in her. Nanny? Hello, it's me. What? Hello? Oh, my lord. I must be dreaming or something. No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Oh, my God. Julia, my little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that... Actually, you must explain to me, my little sparrow. What is happening? I told Nanny everything that had happened. She was sad for Martha, of course, but very happy at the same time. I was the one she had a special bond with. I explained to her that I wanted to try and meet the White Lady, even if I knew it was a silly idea. But she didn't think I was a fool. Quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. It was complicated. I noted everything down carefully in my diary. Who knows, maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all died. We should have been in that house ourselves, but instead, poor Nanny. Понятно, няня погибла. Bye, Nanny. I love you. Goodbye, my darling. I thought I'd lost you. Be careful, my little sparrow. Теперь можно телефон и куда-то позвонить. Так, а какой там номер? Что там сумка? Now I know what must be done to meet the lady. Nanny has explained everything to me. I must try to meet her early in the morning when it is foggy, or all will have been in vain. That's what the legend says. This is what I need to do. 1. I must re-invoke her loss by putting her into contact with her lover. To do this, Nanny said to look for his grave in the woods, but there are so many. Daddy always said that infrared photos can see what the naked eye cannot. Maybe then they also see ghosts. There wouldn't be anything strange about that now, considering I'm trying to contact one after all. How crazy. 2.
A part of me needs to enter her world. A lock of hair would work, so I'll need scissors to cut some off. 3. I will need an object that connects her world to mine. I don't know what to do for this yet. Hopefully something will come to mind when I least expect it. 4. To communicate with her, I will need to use my tarot cards. I will meet with the lady on the island where her lover was executed. Вот оно как. Так, позвонить я могу, да? Так, номер 6934. Девять 34. You've called this number. Damn, Lapo must be dead then. Rest in peace, fair comrade. Yes, Lapo is dead. I am due. No, don't talk. We don't need to know who you are. By calling this number, it means Lapo wanted you to complete his work. A telephone cable near the house of German General Erich K. has to be cut. One goes to the house, but there's another cable we suspect is connected to a secret base. That is the one that has to be cut. If you see any German vehicles around, let us know immediately. We won't use this number anymore. It's dangerous. Use a telegraph. That will be safer. I hope you know how to use them. Otherwise, you'll have to come up with something. This is important. Frequency X. Before the message, telegraph town on fire to identify yourself. Long live the homeland. Long live the liberation. Should I sabotage the cable and become a spy? I don't know. My father is German. It would be like betraying him even though he himself hates this war. But what happened to Lapo and those guys? If I can save someone's life, maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. Don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? Рассказать все отцу или помочь партизану? Ну, мне ж нужно быть на ее месте, по идее. И болеть за свою страну, да? С другой стороны, эта игра будет интересна. Давай помочь партизанам. Кабель связи. Так, что у нас там по заданиям, кстати, еще есть? Нужен туман. Теперь можно использовать требование. Немецкое командование. Один с 85. А чё один? Ну-ка попробуем позвонить. $85. Что там за немецкое командование? I have no reason to call Daddy's command. Да? Мне вообще на некуда звонить. Так, ну где этот кабель? М. Кабель вон на карте обозначен справа мне. Туда, да? Опа. Может, тут что-то интересное найдем? Да ворона, блин. Сучка, блин, убила птичку.
птичку убила, блин. Шевелила и ушла. Эх, ворона, ворона. Poor little one. He's dead. Poor little guy. His place is by Martha's side. Nanny always calls me Little Sparrow. This is the part of me that died with Martha. It'll be safe next to her. Here, Martha. This is my heart. Carry it with you. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you, but I did not see your suffering. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. There's only a few signatures from my funeral. If people had known that it was actually Martha, there would have been far more. I'm sorry that I took this from you too. Так, мне нужно что-то личное из ее вещей, да? Commune of San Casciano, Province of Florence, Death Certificate. From the Register of Death Certificates of this commune, number Так, 174. ладно, прекрати читать. Так, у нас цель обновлена, кстати. Так, перерезать провод, найти телефонный стол, мышленная комната. Найти ключи. Тут все выполнено. Газету каждый день, ножницы есть, это есть. Так, возлюбленный. Нужен туман. Так, а тут что? That raven is making a big holy water. It's only water and yet there's something special about it. Maybe it's the same raven that killed that poor sparrow. Чё там? Пойдем дальше. Почти пришел к кабелю. Ты иди ты отсюда, ворон, блин. Цель обновлена. Хорошо, и где тут кабель? Где-то слева. Вот он. Да? Мне что, карабкаться наверх надо? Ну, вот так вот, да? А вот так не карабкается она. Все. Как мне его перерезать-то? A German tank. I have to report its location via the telegraph hidden near the cowshed. Daddy probably asked for a garrison after all that has happened. I should report its location via telegraph. Так, ну This перережем. one heads towards the house and then keeps going, so it must be the right one. Понятно. Теперь валить надо. Now all that remains is to go to the telegraph near the barns. Так, телеграф. Ага. По левой стороне пойдем. Ой, ворона, ты чё тут вечно тусуешься? Может, мне тут надо было перерезать? Ну, он здесь валяется уже. Так, где тут сарай?
Шпионом стал, шпионкой. Так, и где тут телеграф? The box is empty. The telegraph would have been installed nearby. The Здесь? telegraph must be hidden in one of these feed bins. Откуда у меня ключ? Пи-пи-пи-пи-пи. Сос будем передавать. I have to start every message with the code word. I saw the tank on the road, and the road is near the house. I guess I have to communicate something like that. Так. А я сам могу стучать, нет? Стол? Отправить. I have to start every message with the code word. С кодового слова. А какое кодовое слово-то? Так, а какое у нас кодовое слово-то? Столб. Я ж не знаю кодовое, что-то как-то. Дорога. Столб, дорога. Связь. Что-то про пожар, по-моему, говорил. Пожар. Найден. Линии. Возле город. Как-то так, I давай. have to start every message with the А code какое кодовое слово? Пожар? I have to start every message with the code word. Подожди, я не знаю кодовое слово. Где-то в записках у меня должно быть. Ну-ка. Так, ворон. Пойти за вороном надо, кстати, еще. Код для связи. Город в огне. Во. Город в огне, код для связи. I have to start every message with the code word. I saw the tank on the road, and the road is near the house. I guess I have to communicate something like that. Так. Город. Буквы В нету, тогда огонь просто. Или пожар, что тут? На пожар. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Так. Столб. Найден. Связь. Конец. Так. Оружие, оружие. Тайник здания, где оружие. Это слово. Вот. Оружие возле столб. Конец связи.
Столб найден, связь. Оружие. Возле столб, еще раз, конец связи. Ну-ка. Прием. Где тут прием? Требуется квадратный столб проставить, защиту на них задание. Свет найден, линии у. Вот связь, может быть. Ой. Так что ли? Нет, прием надо добавить. Да где тут прием? Возле город найти дорога требуется полученное приобретено квадрат разместить столб карта оставить. Защитник тайник здание река фотография общая пожар конец свет найден линии у происходит дом связь прекрасно подтвердить бачок верно подтвердить может быть. Да какое слово я должен добавить-то, а? У, что ли? Нет. Почему конец связи не подходит? Оружие, флаг, лес, верно. Получено. Да иди ты, блин. No, this О. doesn't seem clear to me. I need to find the right words. Так. Город. Пожар. Столб. Закрыта связь. Конец. No, this doesn't seem clear to me. Да ё, как? Что там I должно need to find быть-то? the right words. Так, цель. Запомнить код слова. Город в огне. Мне попросили перевести телефон провод и сообщить о местоположении любой военной техники немцев. Смотреть на карту. Так, я вот здесь перерезал стол. Где худей, блин. I have to start every message with the code word. I saw the tank on the road, and the road is near the house. I guess I have to communicate something like that. Там дорога рядом с домом. Так, город. Пожар. Дорога.
возле дома. Конец. Как-то так? No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. Бачок расположен на дороге рядом с домом. Бачок. Бачок. Найден на дороге возле дома. Конец. Да? Да. Damn it. I got the length of the sound wrong. I'll try this word again from the beginning. Damn it again. I need to be more careful about the length of the sound. Угу. Все, передал. Снегири. С. Бабки текут. Снегири. С. Лимончики, флимончики, как-то так. Мама. Река течет. Река течет. Да я не помню, блин, азбуку Морзе уже. Ну тут буквы просто передаются, а не слова. Это типа мне, что ли, передает? Лимончик. Убежал. Айда. Айда. А, нет. Выберите слова, чтобы расшифровать полученное. Так, три точки. Три точки, это у нас что? Точки тире, чтобы расположить верное содержание письма. Точка сюда. Так. Ну, если точка сюда F. Ничего пока не понимаю. Е. Так. Е. I. S. Первая S, потом TN. SN, да? SN. Может, в этом ключе надо смотреть. Есть тут такое? SN.
А, тут в одном предложении нужно. Раз, два, три. Нет. Что-то. Как-то пока не догоняю ее. Визит точки и тире, чтобы расположить верно содержание письма. Так, точка налево. Е. А если так, Е, А, W. Потом тире. Нет, тире вот сюда. Ага, все. Тире точка N. Но это по-любому N. Вторая три буквы. E, I, S. SN. Если это SN. Я что-то не вижу такое слово. А, может быть... Чтоб на S что-то английское начиналось. Во, SN, блин, есть. Получится. Три точки. S. Потом точка, тире, точка, R. SR. V. SRV. SRV. Получено. Требуется. ТНД. Д, потом точка, тире, точка. ДФ. ДФС. Что за ДФС? ДФС. Вот. Получено, требуется, засчитан. Далее точка, тире, точка, тире, точка, L. LN. Куда я смотрю? Точка, тире, точка, LN, да. LN линии. Потом тире, это у нас M. Точка, тире, точка P. МП. И опять МП, да? М. А где М? Я чуть неправильно сделал. А, вот М. Карта. Потом точка, тире, тире, точка, L. Потом три точки это S. LS. Тире, точка. LSC, да? LSC. Получена защитная линия, карта оставить. Так. И теперь точка, тире, В. Потом тире, точка, тире, S. LC. LCN. Здесь, блин, правильно делаю. LC. Нет, тут что-то я неправильно. Еще раз. Точка, В. Стоп. А, В. Вообще В было. В. Тире, точка, тире, Л. В. С. PCN. Есть такое вообще? Да. Возле. Далее. Точка это у нас что? Е. А есть что-то такое буква Е вообще? Так. Е. Е вообще есть, да. ЕДФ, наверное. Ну, просто одна буква только. Е. Потом тире. Точка. ЕД. И F, наверное, последний будет. Точка. Тире, точка. Да, EDF.
Далее точка-точка, точка-точка-точка-л, тире-точка ln и тире-гж, lng, у. Нормально. И тире-тире точка, ой, точка-точка-тире-точка, точка-точка-тире, чё? Точка. Точка-точка-тире-точка это f. Потом точка-точка-s, fs. И точка-точка-тире, точка-точка-тире, fsu, что ли, получается? fsu. Или где-то ошибся. Еще раз. Точка, тире, точка, f, потом точка, и, f, и, у, может быть, и точка, тире, да, вот, река, получительно значение линии карты оставить возле здания у река, о, как. Так, и следующее. Точка-тире это А. И точка-тире АР. Конец связи. Ё-моё, блин, вот это пришлось проскидывать мозгами, а? Допедрить. Чтоб допедрить. Так. Что у нас там есть? Какие у нас цели? Сфотографировать карту. Окей. Пойду сфоткаю карту линии обороны. Так, я тут войти смогу? Нет? Пустите меня в дом, пожалуйста. Мне нужно сфоткать линии обороны. Блин, тут закрыто. Так, линия обороны наверху, наверное. А, вот. Ну, сфоткаем, давай. Ну, может быть, зря. Ты еще видеокарту-то не взял. Так-то, конечно, запасться можно было. Так, мне нужно четкая фотка, все. Так, мне бы ключ найти еще. Nets for catching butterflies, poor creatures. I had so much fun with them. Мне бы ключик найти. Может, все-таки сейчас найду. Да нет, тут ключа походу нема. Да, я помню, что найденные номера надо набирать. Но это сейчас, наверное, небольшая разница. А несколько месяцев назад, мне кажется, разница большая была. Может, тут где-то ключ висит? Нет, ладно, пойду проявлять пленку, что ли. Хотя не, надо все обследовать, надо ключ тут найти. Martha was taken to the chapel for her funeral. I want to say goodbye to her alone before everyone arrives.
I don't need that right now. Так, ну пойду проявлять, что ли, пленку. One of Daddy's many photos. Who knows who these other people are? These masks, I remember them vividly. I always tried to escape their gaze. Может, ключ где-то в картине спрятан? Тут больше ничего нет. Так, ладно, пойдем проявлять. Так, какую мы там фотку выберем? Вот эту, да? Так, и все готово для проявки. На 10 секунд подержим в воде. Ровно 10 секунд. Не знаю, там что-то видно на этой карте вообще. Убрать в альбом. Так. Ничего тут нету, да, нужно. Так. А как же ключ найти? Что ты видишь на зоне Aorus X570 чипсете? Разница между этой и моей всего 3К. Ну, это ты сейчас так думаешь, что разница, а вот несколько месяцев назад ты думал, что для тебя это большая разница. Ты сейчас так думаешь. Так, мне к озеру надо, да, или что? Цели мои какие? Нужен туман. Странная записка. Оставить фото возле ручья. А где ручей? Где тут ручей-то? Окей. Ну да. Так, пойду к ручью я. Кстати, мне за вороны надо сейчас сходить. Пока фотку оставлю. Здесь, да, ставить? I came here to fish when I was little. I went with that ever so kind man who Рыбачу worked with тут? my father. Who knows where he is now? Maybe he joined the war too. Так, где тут на карте-то надо оставить-то? А, мне перебраться, наверное, надо через речку и с той стороны оставить. А тут я явно не пройду. Пойду. Нифига, туда далеко еще ходить можно куда-то. Где тут фотку-то оставить? According to Nanny, this was an old windmill. It has been abandoned for as long as I can remember, and it has always given me the creeps. Может, здесь у креста надо оставить фотку? Tuscans. Throughout Italy, the people are fighting against the German invaders. Over a third of Italy has already been liberated from this loathed invader. We know that you are doing a lot to prevent the Germans from strengthening their power over you. The day of your liberation is approaching. Your freedom is certain.
Your region is of the utmost importance in this war of liberation. Hinder the Germans by refusing to cooperate with them in any way. Transport is essential for the German troops and their supplies. Your region is the center of the transport network south of the Apennines. The triangle of La Spezia, Florence, Livorno is of great importance to the Germans and their hope to maintain a yoke over Italy. Tuscans, double your efforts. The day of liberation is fast approaching. Unite and do your utmost to speed up your liberation. Хорошо, я это все понял. Фотку-то где оставить-то? На углу. Где-то здесь. И где? Вот здесь, да? Опа. There we go. The Все, photo is where they got готово. arrested. Теперь мне за вороном надо сходить. Шпионы заделался я. Так, где там этот ворон? Каркающий. Где-то здесь. Ты где? Вот он. Ну давай, схожу за тобой. Че это? Dress. It's made from the same fabric I found a shred of next to the lake. In fact, it is torn. It must be my mother's. My goodness. I started to suspect that Mummy could have been involved in Martha's murder. Lost in these thoughts, hours passed, and I completely forgot about the funeral. When I realized it was evening, they were already carrying the coffin towards the cemetery. She never loved me, I knew that well. But I would never have believed that. Had it been her? I struggled to believe it, but it made so much sense. At the lake, she must have thought Martha was me because she was convinced that I was dead. Мамашка, думает, что ли, убила? Может, не все так, как кажется. When the funeral ended, I felt an irresistible urge to play. I loved music. I started playing without thinking about the possible consequences. I didn't care anymore. I needed to feel alive, to exist again. Музыка выключена, режим стримера включен. Что? И чё, мы теперь это должны... Я худею, а? What's going on here? Да, что здесь творится вообще? Is that you? No, it's not possible. Martha's never played. She's deaf, yet no. This is madness. My God. So, Martha? I understand now. You can get all of the attention, right? You were jealous, weren't you? Because she was a wonderful girl and you're just a useless little slut. How did you manage to convince her? I get it now. But she talked to me. No, it doesn't make sense. I will have you locked up in an asylum. You hear? That's enough. You will pay for what you've done, you cursed lunatic. They will torture you to reveal the monsters in your head. Her words were as sharp as blades.
I tried to tell her that it wasn't me. I showed her the photos I developed that proved my innocence. But she grew all the more angry, calling me crazy, and then she began to hit me with everything she had at hand. I closed my eyes as more darkness began to take over in me. Memories came flooding back. Not memories of actual past events, but more so of feelings. Feelings I had when I was little. They were scary. They were the fears of a little girl. Despite what had happened, I went walking in the woods early the next morning to meet the lady. The evening before, my father had tried desperately to console me. Talk to me, Julia. You know I love you. I just want to understand what happened. I am happy you are alive. Even if we have lost Martha, your mother was just in shock. She didn't want to hurt you. Угу. Не хотела. Так, 5 дней до смерти Марты. 5 глава, да? Так, а сколько у нас всего глав в Марта? Марта из... Сколько? Так, сколько глав? Да ладно, какая разница, сколько глав? Ребят, на этом я заканчиваю. Заканчиваю первую серию. Будет вторая. Возможно, в среду. Скорее всего, на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь. В Телеграм, в Дискорд, там анонсы. Все анонсы там. Все, всем покеда.